میری رائے میں جتنا بھی کچھ میں نے سیکھا ہے دنیا کے بارے میں، ہماری پلانٹ کی ہسٹری کے بارے میں، ایولیوشن کے بارے میں، یہ ساری چیزوں کو سمجھ کر میں نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کری ہے، میری رائے میں کوئی بھگوان، کوئی اللہ، کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں مانتا ہوں کہ یہ سوال کافی ڈیبیٹیبل ہے، اس پر بہت لمبی چرچا کری جا سکتی ہے، اور جو لوگ دوسرا اوپینین ہے جن لوگوں کا، ان کے اوپینین کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں. اگر آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ گاڈ ایگزسٹ کرتے ہیں تو میں اس بات کا رسپیکٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہ کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو بڑی آسانی سے آنسر کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ میں ایک ناستک ہوں، آئی ایم این ایتھیسٹ، اور میں خدا میں نہیں مانتا ہوں، لیکن میں سائنس میں مانتا ہوں، اور میں نے سائنس میں کدھر بھی نہیں پڑھا کہ خدا ہے. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال کہ اس کے کئی دوست تھے جو ریلیجن میں مانتے، مذہب میں مانتے، کئی بار ڈسکشن ہوتا ہے. تو میرے دوستوں نے کہا کہ آپ ذاکر سے سوال پوچھیے، ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، ہو سکتا ہے وہ جواب دے اور آپ ان کے جواب سے مطمئن ہو. تو پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ. مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ مطلب کوئی مٹیریل ایویڈنس، کوئی چیز اگر کہتے ہیں بک ہے تو کتاب مٹیریل ایویڈنس ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ غلط ہے. میں دوسرا سوال پہلے جواب دوں گا، پھر پہلے پہ آؤں گا. میں صاحب مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ یہ سائنس کہتی ہے. میں بھی سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں. آپ نے یہ کہا کہ سائنس نے ثابت نہیں کیا، یہ آپ نے کہا، اس بات کو مانتا ہوں. لیکن یہ کہنا کہ سائنس کے اندر مٹیریل ایویڈنس از اے مسٹ، اٹ از ناٹ ٹرو. اٹ از ناٹ ٹرو. اکثر ایویڈنس از مسٹ، لیکن اگر ایسا پروف ہے جو لاجیکل ہے، منطق آپ کے دماغ لاجک کے حساب سے، تو مٹیریل ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ اسکول میں نے پڑھا تھا کہ 3 اسٹیٹ آف میٹر ہے، سالڈ، لکوڈ، گیس، برابر. ابھی ہم جانتے ہیں کہ 4th اسٹیٹ آ گیا، کالڈ ایز پلازما، انٹرسٹیلر میٹر. ہم کہتے تھے ویکیوم. ویکیوم مٹیریل نہیں، بڑا ویکیوم میں مانتے. تو یہ ضروری نہیں، مٹیریل ہونا ضروری ہے، اکثر ہونا چاہیے بٹ فرض نہیں ہے. لیکن منطق سے، لاجک سے اگر پروف کر سکے ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ماننے کے لیے امریکہ وجود میں ہے. امریکہ مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، زمین ہے. آپ کو امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، امریکہ کا فوٹو دیکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی لاجیکلی پروف کر چکا ہے، آپ اس کے لاجیکل آرگیومنٹس میں مانتے ہیں، تو آپ سنتشٹ ہوئیں گے، آپ کو یقین ہو جائے گا کہ امریکہ ہے. اسی طریقے سے ویکیوم، اسی طریقے سے کتنے چیزیں ہیں جو سائنس نے پروف کیا ہے وداؤٹ مٹیریل ایویڈنس. کئی چیز جو اسپیس اور اسٹرانومی میں ہے وہ اپنے لاجک سے پروف کرتے ہیں، جیسے so many billion of years, there is no proof, material proof. وہ لاجک سے پروف کرتے ہیں کہ اسٹار اتنا دور ہے، لائٹ ٹریولز ایٹ so and so speed. لاجک، اٹ از ناٹ مٹیریل ایویڈنس. آپ سمجھ رہے نا؟ بٹ اکثر عام طور پہ مٹیریل ایویڈنس ہے، لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. بھائی صاحب اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے، مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے. It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے، مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں، مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے، ترقی کرتا ہے، مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر، لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر، آپ کا یہاں وجود، آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا، اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہو. مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سورج کے بارے میں جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں، یعنی الکوہول، شراب، کہو اس میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی. برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا.
اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک, کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئی ہے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہیں گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹینس, جوک, لیچ لائک سبسٹینس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیت مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے بعد جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹینس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, the stages of human development in the mother's womb is called embryology. تو پروفیسر کیت مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی وہ چھوٹا رہتا ہے, you can't see with the naked eye, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا, خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوتڑا تو ہے نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹینس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال, کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے اور دکھنے میں وہ خون کا لوتڑا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوتڑا غلط ترجمہ ہے, آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوتڑا بھی صحیح ہے, وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے, وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور, آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی, وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھنا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا.
تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے، کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ، یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی، سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ، کبھی بھی چینج نہیں ہوئے ہیں، کتنی بھی سائنس ترقی کرے ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتہ لگ سکتی ہے، اس کے 4 چیمبرز ہے، ہر چیمبر کے والو ہے، وینٹریکل اور، لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ، دل خون کو پمپ کرتا ہے، کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں، تب یہ حق ہے. اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے، جب بھی چوٹی پہ پہنچ گیا جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی پھر ایک دھماکہ ہوا، وہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے، دھماکہ کیسے ہوا، کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دی یونیورس کریشن، اسٹڈی اسٹیٹ از پرووڈ رانگ. جب اسٹیفن ہاکنس نے پروف کیا اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے، کبھی بھی نہیں بدلیں گی، کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں which is a scientific fact، کبھی بھی نہیں بدلیں گی. میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا، پہلے سوال پہ آؤں گا، پھر ہو سکتا ہے تیسرے چوتھے کا جواب مل جائے. آپ نے کہا کہ آپ ناستک ہے، کہا تھا نہیں ایتھیسٹ ہے. بھائی صاحب میں آپ کو کانگریچولیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ ناستک ہے. آپ سوچتے ہوں گے کیوں میں مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو؟ سوچتے ہوں گے نا کہ یہ ذاکر سے سوال پوچھ رہا ہوں، اس کی مین جڑ کو کاٹ رہا ہوں میں اور مبارکباد دے رہا ہوں. سوچ رہے ہیں نا، سوچ رہے ہیں نا کیوں مبارک؟ میں آپ کو بولتا ہوں اکثر لوگ دے ڈو بلائنڈ بلیف، اندھ وشواس. وہ ہندو ہے کیونکہ اس کے والد ہندو ہے، وہ کرسچن ہے، عیسائی ہے کیونکہ والد عیسائی ہے، اور کئی مسلمان ہیں کیونکہ ان کے والد مسلمان ہیں. دے آر ڈوئنگ بلائنڈ بلیف، وہ اندھ وشواس کر رہے ہیں. آپ ایک الحمدللہ انٹیلیجنٹ شخص ہے، ماشاءاللہ سائنس پہ یقین کرتے. آپ سوچ رہے آپ کے والد شاید مانتے ہوں گے خدا میں، ہوں گے کیا نہیں؟ مانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ کے والدین مانتے کیا نہیں؟ ایگنوسٹک ہے. ایگنوسٹک ہے. اور آپ کے پردادا؟ وہ بھی ایگنوسٹک تھے. اور ان کے پردادا؟ وہ ریلیجیس تھے. کوئی بھی مانتے تھے نا پردادا. آپ کے پردادا مانتے تھے، لیکن آپ اب یہ کرتے. آپ لیکن جانتے تو ہیں آپ کے دوست جب بات کرتے مذہب کے بارے میں، ایشور کے بارے میں، ان کا علم تو آپ کو ہوگا کہ نہیں کہ میرے ہندو دوست کس بھگوان میں مانتے؟ علم تو ہے. آپ سوچتے ایسا بھگوان جو خود کچھ کام نہیں کر سکتے دوسرے بھگوان کی مدد لیتا ہے؟ آپ سوچتے ہیں نا. اور یہ کیسا بھگوان ہے؟ ایک بھگوان دوسرے بھگوان کی مدد لے رہا ہے تیسرے بھگوان کو ہرانے کے لیے. تو آپ کا دماغ سوچ رہا ہے کیسا بھگوان ہے؟ یہ بھگوان میں ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو کنگریچولیٹ کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے ہمارے اسلام کا، ہمارے ایمان کا، ہمارے شہادہ کا پہلا حصہ کہا، لا الہ دیر از نو گاڈ، کوئی بھگوان نہیں. آپ سمجھے نا؟ آپ نے ہمارے شہادہ، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام کی بنیاد کا پہلا حصہ کہا، جو اہم جملے کا پہلا حصہ کہا، دیر از نو گاڈ، لا الہ، آپ کوئی بھی خدا میں نہیں مانتے. اسی لیے میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں. وہ باقی جو غیر مسلمان ہیں، جو ہندو ہے، کرسچن ہے، مجھے پہلا ان سے بحث کرنے پڑے گا کہ آپ جس خدا میں مانتے ہیں وہ غلط خدا ہے. پھر ثابت کرنے پڑے گا الا اللہ، بٹ اللہ، جو میں انشاءاللہ کروں گا. ڈبل کام، آپ کے لیے آدھا کام میرا ہو چکا ہے. آپ سمجھے نا؟ اسی لیے آپ کے ساتھ میرا آدھا کام ہو چکا ہے. وہ کرسچن کو پہلے ثابت کرنے پڑے گا، ارے بھائی صاحب عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، میرا وقت جائے گا. ہندو کو بولنے پڑے گا، بھائی آپ جس بھگوان میں مانتے، ایشور میں مانتے، مورتی میں مانتے، غلط ہے. آپ تو پہلا پارٹ کہہ چکے ہیں ہمارا، مانتے ہیں. دوسرا پارٹ بٹ اللہ، انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. آپ ماشاءاللہ سائنس میں مانتے ہیں، میں بھی سائنس میں مانتا ہوں. آپ سائنس پہ یقین کرتے ہیں، الحمدللہ. میں بھی لمیٹڈ، جہاں تک کہ صحیح ہے، مانتا ہوں. میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک چیز اگر آپ کے سامنے لے کے آؤں گا میں، جو کوئی بھی انسان نے کبھی بھی نہیں دیکھا، پہلی بار کوئی انسان دیکھ رہا ہے،
और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म सबसे पहला शख्स कौन बोलेंगे? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार, स्टडी तो बाद में हुई, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंट ने बनाया है, वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? अब तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए, तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। बराबर, जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बड़ा मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी, ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, जो द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन? नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट ने पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चला जब आपने पढ़े, और उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कान तरतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heavens and the earth were joined together and we close them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 ईयर्स, दैट डिफरेंस ऑपिनियन। ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द इररिफ्यूटेबल प्रूफ अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science
never refers to religion. माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक? Okay. जवाब कंप्लीट नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Right? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning no problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it will keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था. हर scientist का view personal view है. ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है. आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहे कि वो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी. हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है. हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है, नहीं सहमत है. दिस इज साइंस. इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है. आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते, इसलिए सहारा ले रहा हूं. आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा. कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते, सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें. वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मदद की बात कर रहा हूँ, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया. वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया. ताला इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम यकसा है. मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर, मैं तो साइंस वाला आदमी हूं. क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं. मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं. बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं. तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है. चाहे वेद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस. लिटरेचर पोएट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है नहीं, वैसा तो मैं भी नहीं हूं. आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए. आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों? बाकी हिंदी समझते, जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? मैं भी जर्मन नहीं जानता. क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस. आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था. तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते. इट इज जस्ट डाइवर्जन. आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो मानू भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं. मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूँ ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. Maybe. I don't know. Maybe. ठीक है, सही या गलत? Maybe. ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? What is the shape of this earth? Circular. Circulus. Circle. It's Very ovoid. good. Ovoid. जियोस्फीयरिकल. मैं जरा मदद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हाई लेवल हूँ. मैं डॉक्टर हूँ, आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है. सर्कल मतलब फ्लैट है. इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से. बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल. एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल. ओवाइड भी करेक्ट नहीं, जियोस्फेरिकल. ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता. मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट हूँ. ये सबसे पहले जो
इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है धुइया से, जिसका मतलब एग शेप, और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये धुइया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वॉज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? तो उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? तभी वो पॉस्टुलेट था, अभी ये थियरी बन गया, प्रूव करने के बाद थियरी बन गया, तभी वो पॉस्टुलेट था। पॉस्टुलेट पढ़ेगा जियोस्फेरिकल शेप। आप अगर स्टूडेंट ऑफ साइंस है, मैं भी स्टूडेंट ऑफ साइंस है, अगर आप गलती करेंगे तो मेरा फर्ज होता है कि आपको सुधारूं। There was no postulate, there was a hypothesis. Probably it was not documented. It was a hypothesis, it is spherical but no proof. And geospherical तो था ही नहीं। Even Sir Francis Drake जब दुनिया के गोल गए, उसने ये नहीं कहा कि जियोस्फेरिकल है, उसने कहा स्फेरिकल है। कुरान में लिखा है स्फेरिकल नहीं, जियोस्फेरिकल। It was no postulate, no hypothesis also. Leave aside postulate. It came later on. Geospherical तो और करीब है। कुरान में कौन लिख सकता है? Probably some early scientist. Probably some early scientist, ठीक है। Early scientist ने लिखा, पहले बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है, फिर बोले early scientist, बिग बैंग लिखा, ये लिखा, ठीक है। ये चांद जो है, चांद है, चांद की रोशनी खुद की रोशनी है क्या रिफ्लेक्टेड रोशनी? रिफ्लेक्टेड है। कभी पता चला? यस्टरडे, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, उस पर बहस नहीं करेंगे। कुरान मजीद ने 1400 साल पहले लिखा है सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 61 में कि ये चांद और सूरज की खुद की रोशनी है, चांद की रोशनी बोरोड है, ली गई है या रिफ्लेक्टेड है, नूर या मुनीर। तो कौन कुरान में लिख सकता है कि ये चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है, बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड है? पहले हर इंसान समझता था कि चांद की खुद की रोशनी है, कोई भी हाइपोथेसिस भी नहीं था, बराबर ना? ये हाइपोथेसिस भी नहीं था 1000 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की है। स्फेरिकल था, मैं जानता हूं, पीपल ऑफ पाइथागोरस ने कहा था। चांद के बारे में तो किसी ने भी नहीं कहा। कौन लिख सकता है कुरान में 1400 साल पहले कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है, ली गई है, बोरोड है, रिफ्लेक्टेड है? कौन लिख सकता है? To my earlier answer. क्या आंसर है? Some scientist. पहले बार साइंटिस्ट, सेकंड बार साइंटिस्ट, थर्ड। लेकिन ये साइंटिस्ट ने जब जाना, दुनिया से कहा क्यों नहीं? Because those times were those. अगर साइंटिस्ट ने कहा, आपकी साइंस की किताब में क्यों नहीं लिखा है? 1400 साल पहले आपके साइंस ने किताब में बिग बैंग क्यों नहीं लिखा? आपके साइंस की किताब में वर्ल्ड इज जियोस्फेरिकल क्यों नहीं लिखा है? मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है, मेरी साइंस की किताब में भी नहीं लिखा है कि 1400 साल पहले चांद की रोशनी खुद की रोशनी नहीं है। क्यों नहीं? तो आपका ये आर्गुमेंट के साइंटिस्ट ने कहा एक बार तो होगा, 2 बार तो चलेगा, तीसरी बार भी माफ किया। अभी चौथी चीज पूछता हूं मैं, चौथी चीज पूछता हूं कि हम जब पढ़े स्कूल में, आपने स्कूल कब पास किया? 2002। मैंने पास किया 1982 में, आपने 20 साल बाद पास किया। मैं जब क्या पढ़ा बोलूंगा, आप क्या पढ़ा आप मुझे बोलना। जब मैं 1982 में स्कूल पास किया तो मैंने पढ़ा कि चांद और सूरज दे आर रिवॉल्विंग बट दे आर रोटेटिंग अबाउट देयर ओन एक्सिस। आपने क्या पढ़ा स्कूल में? चांद और सूरज रोटेट कर रहे एक्सिस के ऊपर, क्या नहीं? हाँ, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं कर रहे। अभी आपका इल्म स्कूल के अंदर मेरे इल्म के बाद आया और सही है। जब मैंने पढ़ा स्कूल के अंदर कि चांद और सूरज घूम रहे लेकिन अपने महवर पे, अपने एक्सिस पे नहीं रोटेट कर रहे। लेकिन कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल व नहारा, उसने है जिसने बनाया रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून, ये घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे और अपने महवर पे रोटेट भी कर रहे। तो मैंने पढ़ा ये स्कूल के अंदर, मेरे कुरान में दोनों टकराव है, तो मैं इधर चौंक गया। मैं मुस्लिम भी था,
और साइंस का स्टूडेंट चौंक गया. अभी साइंस तस्लीम करती है आपने भी पढ़ा कि सूरज और चांद रोटेट करते. तो जब मैं स्कूल में था मेरी साइंस टीचर ने कहा रोटेट नहीं करती है, आपकी साइंस टीचर ने कहा करती है. और अभी 20 साल 30 साल पहले पता चला. बिल्कुल सही. तो किसने लिखा ये 1400 साल पहले इस कुरान मजीद में कि सूरज और चांद घूमने के अलावा अपने महवर पे घूम रहे, दे आर रोटेटिंग. एक गुमनाम साइंटिस्ट जिसने इल्म हासिल. साइंटिस्ट का मतलब वो जो तहकीक करता है, तहकीक करता है और साबित करता है. किसी ने भी 1400 साल पहले साबित ही नहीं किया. क्या आपने पढ़ा स्कूल के अंदर क्या 1400 साल पहले साबित हुआ ये? तो कैसा कह सकते साइंटिस्ट? आपका आंसर साइंटिफिक है? बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है. आपका आंसर लॉजिकल भी नहीं है. आप समझ रहे ना? खाली एक assumption है. assumption है. साइंस के assumption में मानता है if the assumption can be proved it is right, otherwise it is wrong. Right. If you have an assumption, आप जानते होंगे इसके बारे में, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानते हैं आप? उन्होंने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया से कहा, ये भी कहा 6 तरीके, this 6 things you can prove my theory wrong. उन्होंने बताया कि इस थ्योरी को गलत साबित करना है, ये 6 चीज करो और मेरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी. दैट मीन दैट्स कॉल्ड एज अ फॉल्सिफिकेशन टेस्ट. उसको कहते हैं अच्छा साइंटिस्ट. आपके assumption में कुछ है क्या फॉल्सिफिकेशन टेस्ट? पूरा फॉल्स है, टेस्ट ही नहीं है. अज़म करो 2 + 2 = 5, मानेंगे आप? नहीं मानेंगे. assumption carries weight if it is based on logic. कुरान में अब भी फॉल्सिफिकेशन टेस्ट है. आपको कुरान को गलत साबित करने का है, एक इख्तिलाफ लगाओ. टेक आउट अ सिंगल कॉन्ट्रडिक्शन इन द कुरान एंड द कुरान विल बी प्रूव्ड रॉन्ग. 1400 साल से न किसी ने किया न कभी कोई करेगा. कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24 में कि ये कुरान अल्लाह ने अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया. और एक चैलेंज है कि आप कुरान में से एक सूरा जैसा पेश करो, एक सूरा जैसा पेश करो. कितने लोग ने कोशिश किया, ना कभी कोई कामयाब था ना कभी रहेगा. कितने फॉल्सिफिकेशन ऐसे मेरे तकरीर सुन सकते हैं आप. इसी तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल जो बर्नार्ड पॉलिसी कहता है. कुरान में कई आयतें वाटरसाइकिल, हाउ डज द वाटर राइज, गो इनटू क्लाउड्स, फॉल्स इनटू ओशन, फॉल्स डाउन, कई जगह पे कहा गया है. कुरान मजीद में कहा गया है सूरह लुकमान में सूरह नंबर 31 वर्स नंबर 29, इन सूरह रूम चैप्टर नंबर 30 वर्स नंबर 48, इन सूरह हिजर चैप्टर 15 वर्स नंबर 22, इट्स मेंशन्ड सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 18, इन सूरह नूर चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 43, इन सूरह अराफ चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 57. I can keep on giving references only of motorcycle. तो 1580 में सब बर्नार्ड पॉलिसी ने कहा. कौन कह सकता है इसे? कौन लिख सकता है? Quran speaks about biology, that there are sexes in plants, male and female, which we came recently. In Surah Ra chapter number 13 verse number 3. In Surah Taha chapter number 20 verse 53. Who could have mentioned that before? Who could have mentioned that? Quran says the animal lives in community, which we came to recently. In Surah Ram chapter number 6 verse number 38. The Quran speaks about the universe expanding, the Musiona. In Surah Dariyat chapter number 50 verse number 47. Who could have written this? The Quran speaks about the ocean. There's salt water and sweet water. There is a barrier which is forbidden to be trespassed. In Surah Rahman, chapter 55, verse number 19. The Quran speaks about embryology. The Quran speaks about genetics. The Quran speaks about how the mother's womb, that 3 years of darkness. The Quran speaks about fingerprinting method. That when the unbelievers say that how will Almighty God resurrect us on the day of judgment when our bones have been buried away and gone to the dust. Almighty God says, not only can He reconstruct your bones, He can even reconstruct your very fingertips. Fingerprinting method was first found by Sir Francis Galton in 1880. Quran mentions 48. Who could have mentioned this? Who could have mentioned this in the Quran? Do you know your early answer? What was the early answer? What was the early answer? Some anonymous scientist. That was my earlier answer. No, then you modified. Then you modified. What did you say after that? Some scientist. You are forgetting. Do you want me to show you a recording? Earlier I said it was No, then I corrected. That Maruti कार कौन बोलेगा? आपने क्या कहा? a manufacturer. Manufacturer, creator, maker, inventor. That is the correct answer. वो साइंटिस्ट तहकीक करेगा, डिस्कवर करेगा, would be the second. Number 2. The manufacturer may be a scientist or may not be a scientist. Manufacture is first,
The person who does research on it is the second person. The researcher can discover it, but the real word is manufacturer, creator, inventor, not scientist. There are many non-scientist people who make टेबल चेयर. साइंटिस्ट थोड़ी बनाता है, कारपेंटर बनाता है. तो कारपेंटर को पता है कि चेयर कैसे रखना चाहिए, बराबर ना. एक स्पेशल चेयर कारपेंटर ने बनाया, साइंटिस्ट थोड़ी है. ऐसे 2 पैर की चेयर जो गिरती नहीं है, कारपेंटर है. ही इज अ मैन्युफैक्चरर. तो ये कुरान भी किसने लिखा? इस कायनात के मैन्युफैक्चरर ने, इन्वेंटर ने, मेकर ने. इस मेकर, इस इन्वेंटर, इस जो क्रिएटर है, हम अरबी में कहते हैं अल्लाह, इंग्लिश में लोग कहते हैं गॉड. इसीलिए आज की साइंस, दे आर नॉट एलिमिनेटिंग गॉड, दे आर एलिमिनेटिंग मॉडल्स ऑफ गॉड. That's the reason Francis Bacon, a very great philosopher and scientist, he said that little knowledge of science makes you an atheist and in-depth knowledge of science makes you a believer in God. आज की science is not eliminating God, they're eliminating models of God. La ilaha illallah. So the more science you know, shallow knowledge of science will make you an atheist. In-depth knowledge of science will make you a believer in God. But you will start thinking, this thing cannot be God. A God who can be killed, a God who can die, a God who requires help from a second God. Then you are eliminating, this cannot be God, this cannot be God. La ilaha, no God, no God. But Allah, the creator of this universe, the manufacturer of this universe, the inventor of this universe. So the answer with the help of science. There is no way you can scientifically prove the existence of God except with the help of the Quran. With the help of the Quran, you can scientifically prove the existence of God if he is a true scientist and if unbiased. If he is biased, yet he may keep on beating on the bush. If he is unbiased and if he truly has knowledge of science, like many questions you told, you gave me wrong answers, I helped you, then you agreed with it. So a person who has true knowledge of science will agree that there is one, which we call as creator, which we call as sustainer, which we call as maker. In Arabic we say Allah. Just a final question. Before the final question, do you agree that the author of this is the inventor, the manufacturer of the creation of the universe? You may not know his name. Name is not important. Quran says in Surah Isra chapter 17 verse 110, قُلْ ادُوا اللَّهَ بِذُّ الرَّحْمَنَ أَيَّمَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Say call upon him by Allah or by Rahman. Whichever name you call upon him, to him belong the most beautiful names. Final question will come later on. Let's handle one question. See, asking question is very easy. Agree it is right or wrong. Teacher ने ये नहीं कहा कि पहला right है कि wrong है, तीसरे पे चौथे पे जा रहा है. I am a person who believes in doing few things but properly. I am a scientist. I don't know whether you are a scientist or not, though you claim to be. I'm not a scientist. I never said I'm a scientist. I said I'm a student of science. Fine. Student of science means not a good scientist, but scientist. But chota mota hai na. Student of science will not be a geologist. A student of science is not expert. So we believe in at least solving one thing properly rather than jumping on 20 things. Correct? So I'm asking you, do you agree that the author of this Quran is the inventor, is the maker of this universe? No, because I believe, I assume. It is not the question of assumption. I asked you so many questions. You kept on giving the answer. 2 plus 2 is equal to 4, agreed. 4 plus 2 is equal to 6, you agree. 6 plus 2 is equal to 8, you agree. No, but 2 plus 2 is not equal to 4. You already said 2 plus 2 is equal to 4. I don't know who wrote Quran. Fine, I'm not asking who wrote. Who could have mentioned it? You agreed with it, has to be the creator. You don't know the name. I'm not asking you the name. I'm telling you about the entity. Name is not important. So you believe there's an entity that created the world? Correct. Just 1 minute, just a minute. Wait. I don't believe, whether I believe or not is not important. You agreed with it. That entity you called as the creator, as the manufacturer. Let's not jump to a second question. Whether I agree or not is irrelevant now. You said that. And I proved with your statement, what you call him is secondary. With all due respect, please don't put words in my mouth. You said, didn't you say creator? Not didn't in you this say inventor context. for the car? For the car. Yeah, it was context specific. I asked you something which you don't know about. Who would say? Again you went to the same answer. The inventor, the manufacturer.
So this also, the author has to be the same. When you say a plus 2 is equal to 4, a becomes a plus 2 is equal to 4. So a is equal to 2. 2 you minus from here, 4 minus 2, a is equal to 2. No, but I never said it is equal to 2. But you agreed a plus 2 is equal to 4. So as a scientist, I have to agree with you. You said a is equal to 2. That means you don't know maths, so it's not worth talking about science. You agreed with it that the person is a creator. It's being recorded on so many cameras. I think more than 25 cameras. And you are saying I'm putting words in your mouth. No, you are laying allegation against me. As though I'm telling a lie. But am I telling a lie? I'm not saying that. So it is simple. It's simple equation. If you cannot believe in this equation, then what is the discussion? What is the use of talking about science? That means you're not a student of science also. Leave aside scientist. You have to agree what you say. If you backtrack, then you are wasting time. If you made a mistake, you say you made a mistake. If you agree, you have to agree. You can't just because you are being proved something which you didn't want to be proved, that means you're not truthful to yourself. That means you're shooting and then drawing the bullseye. You understand? If you got the answer by a technique I used using science, now because the answer is so easy, you are not accepting it because it goes against your assumption. In science, if the experiment goes against your assumption, you change your assumption, right or wrong? Why are you changing your assumption? That means you're not a scientist. You can make an assumption, you do experiment, if it matches the assumption, it is right. If it doesn't match, you change your assumption. So do you change your assumption then? Do you change your assumption or not? I believe the creator are natural forces. Forget which force it is, there is a creator or not is my question. What do you want to discuss first? Point number 1, we have to believe there is a creator. Finish. In an abstract sense, yes. Whether abstract or physical, we'll discuss tomorrow. Is there a creator or not? But then the question is, Don't ask me a second question, please. You are the longest we have given you time. Don't take advantage of because there are so many people standing in the queue there. Let's not waste time. I want to finish it within less than a minute. Is there a creator or not? Do you agree, yes or no? Whether abstract or not, we'll discuss tomorrow. Tomorrow means not tomorrow. Means tomorrow means if you want to discuss, inshallah, in my cabin after the lecture gets so 11 o'clock onwards, no problem. For 1 hour, 2 hours, 5 hours, 10 hours, I will give you time. After 11 p.m. Done? That means you believe there's a creator. This creator, what we call in Arabic, we'll discuss after. We Muslims in Arabic call as Allah. Some people call as God. So now when you know the true picture of the God, the false picture is removed. So now there is no God but Allah. And what is the more details of Allah? You can see my DVDs. I'll give it to you on the concept of God in various religions. That will give you more knowledge. And my cassette is the Quran God's Word. I request the volunteers to give him a DVD of Is the Quran God's Word. Then we'll discuss more qualities of God after. Hope that answers the question.